जय जगन्नाथ वेलकम टू कुताद एकेडमी होप कोच प्रिपरेशन जोरसोर चलथो यूसीएस मेंस पूरा जोरसोर तुम प्रिपरेशन करो बहुत पिलांकर क्वेरीज रहउतिला आम पाखरे भी जो माने मेंस लिखुचंती से माने डिस्कशन करूचंती तांको सहित मु वन टू वन डिस्कशन करूची बिफोर एसे एसे टेस्ट देबा पूर्व मु तांको सहित डिस्कशन करूची कोन पर्सपेक्टिव परबो आफ्टर राइटिंग द एसे मु तांको सहित फोन डिस्कशन करूची 15 20 मिनिट्स तो माने इच सेशन रो होची सब पिलांको सहित केवल गोटे पिला नै जो समय जो पिला आसेला तो बहुत जगह देखिली जे एसे रो पर्सपेक्टिव रे बहुत पिला माने हैरान होचंती फिलोसॉफिकल एसेस केमति लिखिबा कोन लिखिबा मु तो सेति पय मु ई वीडियो आज करे पय जाउची सो दिस इज 2023 यूपीएससी रो क्वेश्चन पेपर ओके मु को एसे लिखथिली को पर्सपेक्टिव रे लिखथिली आउ मते केते मार्क मिलिथिला से विषय में डिस्कशन करबा ओके फर्स्ट आंसर 2023 रे 2023 रे मु जेतबे यूपीएससी मेंस लिखथिली आई गॉट 130 मार्क्स इन माय एसे ओके एसे पेपर 2023 रो ओपीएस रो मार्कशीट मोर ओपीएससी लाइब्रेरी अछि काहे देखि देबो सेठी भी सम अराउंड 1 एक्जेक्टली मोर नंबर मने नै 155 एबो तेला 158 159 समथिंग अराउंड से थिला देखि देबो ठीक है सम अराउंड 158 or 159 एक्जेक्टली मोर मन नै कि 157 समथिंग लाइक दैट सम थिबो हला सो एसे पेपर रे जो जिनस आमे कहूचे फिलोसॉफिकल एसे लिखिया डिफिकल्ट बट एक्चुअली इट इज इजी मते डिफिकल्ट लागुतला फिलोसॉफिकल एसे लिखिया नै बट 2022 रे भी मोर भलो स्कोर थिला 110 पाखा पाई थिला देन मो रियलाइज करली जे देयर इज ए माने लूपहोल अछि गोटे फिलोसॉफिकल एसे लिखिबारे एंड से लूपहोल को तमे जदी यूज करि पालो से पर्सपेक्टिव जदी तमे डेवलप करि पालो एंड तमे कंटेम्पलेट करि पालो यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स तो मु को एसेटा लिखथिली सेही एसेटा डिस्कशन करबी दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड मोर टेस्ट रे जो एसे गुडा होची सेही एसे गुडा को एबे मु गोटे डिस्कशन करबा स्टार्ट करबी गोटे वीडियो रे सो दैट कि तमे एई ओपीएससी मेंस में तमर एसे पे किछि जेमति प्रॉब्लम हबो नै राइट ट्राई करूची प्रत्येक 2 दिन ने ओपीएससी मेंस पे गोटे वीडियो आने पे आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट सो दैट कि तुमर ओपीएससी मेंस रे एई थरो हेल्पफुल हो से जिंसटा देखिबा केते दूर पर्यंत करि पाछि ओके विल स्टार्ट मु एई थिरे सेक्शन ए रे एई एसेटा लिखतली थिंकिंग इज लाइक ए गेम इट डज नॉट बिगिन unless there is an opposite team बहुत बढ़िया एसे से कहया कथा जे दीटा जिनस गोटे से कहया कथा गोटे अपोजिट टीम ऑलवेज नीड्स टू बी देयर तमे बेस्ट परफॉर्म करिया पे जेते पर्यंत अपोजिट टीम नाही तमे बिगिन ही करि परिबो नाही कोन बिगिन करि परिबो नाही थिंकिंग एंड सो थिंकिंग इज जस्ट लाइक ए गेम माने से कंपेयर करूची जहां भी हमें थिंकिंग करूचे जहां भी हमें कंटेम्पलेट करूचे सो गांधी थॉट प्रोसेस रे गांधी कोटेशन जदि हमें देखिबा गांधी जी कोटेशन हमें जदि देखिबा महात्मा गांधी सी कौन कहते जे थिंकिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट हमें डिस्कशन करिया मु कौन लिखिथिल से हिसाब रे फर्स्ट जिंस मु एग्जांपल रे थिंकिंग टा को डिस्क्राइब करथिले फर्स्ट एस्पेक्ट होची थिंकिंग ठीक अछि जस्ट गिव मी सम टाइम कीवर्ड कौन रहिला फर्स्ट जिंस हमें कीवर्ड जानले जे थिंकिंग इज द फर्स्ट कीवर्ड थिंकिंग इज द फर्स्ट कीवर्ड सेकंड कीवर्ड कौन रहला इट इज जस्ट लाइक ए गेम ठीक अछि थर्ड कीवर्ड रहला वी नीड ओपोनेंट ओके ओके देखा होची सो फर्स्ट थिंकिंग को डिस्क्राइब करिया स्टार्ट करली कौन थिंकिंग डिफरेंट फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस बा डिफरेंट फिलोसोफर्स मानकर थॉट प्रोसेस थिंकिंग को लेके डिफरेंट ओके मु वन टू वन डिस्कशन करछि महात्मा गांधी को हिसाब रे महात्मा गांधी जी को हिसाब रे से कौन कहया कथा जे थिंकिंग ता सबुटु इंपोर्टेंट एस्पेक्ट गोटे ह्यूमन र कैरेक्टर बिल्ड हवा पे बा ह्यूमन बीइंग रो गोटे पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप हवा पे कोन पे महात्मा गांधी कहले जे तबे फास्ट थिंक करिवा दरकार बा थिंकिंग प्रोसेस को तुमे डेवलप करिवा दरकार तुमे जदि थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करिवो तमर एक्शन डेवलप हबो तमर वर्ड डेवलप हबो एंड एगुडा तमर फाइनली हैबिट रे चेंज हबो बा हैबिट डेवलपमेंट हबो से कहया कथा थिंकिंग इज द फर्स्ट स्टेप ओके टिके एटा को लाइट कर दोचे लाइट हे थिंकिंग इज द फर्स्ट स्टेप जहा थ्रू रे कोन बहुत लाइट हेला
थिंकिंग इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ थ्रू कौन होची तमरो तमे कौन करि पारछ फर्स्ट जिंस तमे होची सेटा होची तमरो वर्ड रे कन्वर्ट होची बा वर्ड्स रे कन्वर्ट होची वर्ड्स रो कन्वर्ट हेले तमे से जिंस गुडा को बारंबार बारंबार भाबुछ कहूछ हेले सेटा कोन एक्शंस रे कन्वर्ट होची एक्शंस जतले मल्टीपल टाइम यू आर डूइंग इट तो तमे कौन करछ हैबिट रे सेटा कन्वर्ट होची एंड हैबिट टा फाइनली तमरो वैल्यू सिस्टम रे कन्वर्ट होची ओके दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी जी सो महात्मा गांधी जी सबु बेले कहितले देयर नीड्स टू बी प्रॉपर हार्मोनी बिटवीन योर थिंकिंग तमरो वर्ड्स एंड तमरो एक्शन जदि तुम ई तीनटा भितरे तुम समन्वय रखिदेल तुम स्थित प्रज्ञ हो जिवो तुम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करि परियो सो महात्मा गांधी को हिसाब रे से कहया कथा जदि ई तीनटा जिनिस विषय रे भितरे दैट इज कॉल्ड वन इज थिंकिंग वन इज एक्शन एंड वन इज वर्ड ए तीनटा जिनिस को तुम जदि हार्मोनी मेंटेन करदेल ताहले तुम कौन कर परिबो तुम गोटे होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करि परिबो आइडियल पर्सन हे परिबो ठीक अछि तुम भीतर इंप्रूवमेंट आनी परिबो ठीक अछि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ठीक अछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट व्हाट इट देन एटा महात्मा गांधी जी थॉट प्रोसेस थिला बट बुद्धा थॉट प्रोसेस डिफरेंट थिला सेकंड बुद्धा कहवा कथा जे थिंकिंग बा तमे नॉलेज जहाँ भी तुम पाउछ तुम केबेले भी रीडिंग करके पाइबनी बा काहाठू तुमे शुणी पाइबना जमते मु एबे जो डिस्कशन करूची इट इज समथिंग लाइक आई एम गिविंग यू अ पाथ किंतु तुमर एक्चुअल डेवलपमेंट ए सब जिंसर होबनी बुद्धा कहया कथा यू नीड टू फाइंड योर ओन लाइट यू नीड टू फाइंड योर ओन लाइट यू नीड टू फाइंड योर ओन लाइट इट मीन्स यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट यू नीड टू रेट्रोस्पेक्ट तुमर थॉट प्रोसेस आउ तुम थिंकिंग को सो दैट कि सेथरे रिफाइनमेंट आसीबो सेथरे मैच्योरिटी आसीबो सेथरे डेवलपमेंट बा स्टार्ट हो तो तुमको कौन दरकार इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन एंड ए सब जिंस होले तुम रिफाइनमेंट हो कौन थिंकिंग रे रिफाइनमेंट हो तमे रैशनैलिटी आसीबो तमे निजे ओन लाइट को खोजी पाइबो ओके सो दिस इज द वे मु ताको माने तुम जो डिफाइन करली आहुर भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिखथिली जेमति आइंस्टाइन कहया कथा जे थिंकिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट माने आइंस्टाइन बिलीव करथिले जे इमेजिनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कोनोसी भी जिंस करछ से सबुटो हाईएस्ट पैरामाउंट दैथिले इमेजिनेशन को थिंकिंग को जदि कहले जदि थिंकिंग नाही जदि से इमेजिनेशन नाही से उच एक्टिंग डेड बॉडी acting dead body or active dead body say though he is alive but he is dead mo kaya buझ पालो so मोर आउट पर्सपेक्टिव थिला दैट इज आइंस्टाइन को हिसाब रे से कोन कहतले जदि इमेजिनेशन एंड और इमेजिनेशन और थिंकिंग प्रोसेस नाही रिफ्लेक्सिव थिंकिंग हे पारे सेथरे मोर कहते बोलो एनी टाइप ऑफ थिंकिंग प्रोसेस हे पारे सेथरे होची कोन होची से होची दो ही इज अलाइव ही इज डेड ही इज डेड इंटरनली सो तुमर जो कीवर्ड्स देछि से कीवर्ड्स को यू नीड टू डिफाइन सो मु थिंकिंग को डिफाइन कले दिस आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव जोथरे थिंकिंग होछि तुमर थिंकिंग रो डिफरेंट पर्सपेक्टिव काहेना विथ सिचुएशन विथ टाइम तुमर थिंकिंग रो थॉट माने थिंकिंग रो डेफिनेशन विल बी डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस डिफरेंट होबो गॉट इट सो ए जिंस ओडा मु लिखथिली देन सबुट इंपोर्टेंट जिंस से कोन कहया गतला नेक्स्ट कीवर्ड कोन थला गेम सो गेम विषय मु डिफाइन कली जे गेम इज समथिंग जोथरे कि वी नीड माने सेथिरे कोन होउछि तमे एक्टिवली इन्वॉल्व हेगे रहउछो सेथिरे तमे पार्टिसिपेट करबा चाहउछो तो इट इज लाइक इंक्लूसिव इन थॉट प्रोसेस इट इज पार्टिसिपेटरी होउछि तमरो बुझ पारल कि नै एंड से जो गेम रे कोन हबो तमे इंटरनली इन्वॉल्व हेगे रहउछो नॉट ओनली एक्सटर्नली इंटरनली इन्वॉल्व हेगे रहउछो बट बिकॉज़ देयर इज अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज देयर जे नाइ वी नीड टू विन वी नीड टू डू समथिंग बेटर देन अनदर पर्सन एंड सेतबड ओपोनेंट विषय स्टार्ट कले ठीक अछि एसे रे कीवर्ड परे सबुठ इंपोर्टेंट पार्ट कोन जे सी कहिबा कथा जे हमकु कोनोसी जिंस स्टार्ट करिया पे वी नीड वन ओपोनेंट गोटे ओपोनेंट नहीं पारे डिफरेंट ओपोनेंट्स सही पारते ठीक अछि सो मु
जेहेतु से थॉट प्रोसेस थिला से थॉट प्रोसेस को फास्ट जिनिस एलाबोरेट कले कोन कहली जे यस थिंकिंग इज जस्ट लाइक अ गेम एंड जो हिसाब रे गेम रे हमको ओपोनेंट दरकार थिंकिंग रे भी हमको ओपोनेंट दरकार एटा होची थीम ताको मु डिस्क्राइब करली जे ओपोनेंट व्हाई ओपोनेंट इज नेसेसरी फास्ट जिनिस होची ओपोनेंट काहे के नेसेसरी ठीक अछि मु ताको डिस्क्राइब करली ओपोनेंट काहे के नेसेसरी जेतबे ओपोनेंट काहे के नेसेसरी करले डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डेवलप होला जे ओपोनेंट एथि पे नेसेसरी जे आमे हमर बेस्ट देबा आम भीतर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आसीबो विल फाइंड माने लिमिट पुश करिवार गोटे कंडीशंस होची ओपोनेंट तमे जेतबे जानछो तुम सामना ओपोनेंट इज गिविंग वन ऑफ द बेस्ट और गिविंग हिज बेस्ट और ही इज परफॉर्मिंग बेस्ट तमे कोन करबो नाइ आई हैव टू पुश आई नीड टू पुश सो देयर इज वन कांसेप्ट इज ईगो ओरिएंटेशन तो एठी मु ताको डिस्क्राइब करली फर्स्ट एस्पेक्ट इज ईगो ओरिएंटेशन ईगो ओरिएंटेशन माने हमें सबले जानछे हमर तीनटा कांसेप्ट अछि दैट इज कॉल्ड ईद देयर इज ईगो देयर इज सुपर ईगो सो सुपर ईगो सब बेले ट्राई करे ईद आउ ईगो भितरे गोटे माने balance maintain କରିବା ପାଇଁ ତ it is connected with rationality what about ego ego always କଣ କରେ fight back କରେ survival ପାଇଁ fight back करे win ପାଇଁ fight back करे ତମର day to day life ପାଇଁ fight back करे self respect ପାଇଁ fight back करे self esteem ପାଇଁ fight back करे ତ ego orientation ର ସବୁଠୁ ମୂଳ aspect କଣ ଥିଲା ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ aspect ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ସବୁଠୁ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ବିରାଟ କୋହଲିର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ ମୁଁ ମେନସନ ବି କହିଥିଲି ବିରାଟ କୋହଲିର ସବୁଠୁ ବଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହି ନିଡ୍ ଅପୋନେଣ୍ଟ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଅପୋନେଣ୍ଟ ବା ୟୁବରାଜ ସିଂ ବି ନିଅ ବଡ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି ତାର ଇଗୋ ହଟ୍ ରହୁଛି ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଲା ବେଳେ କଣ ହଉଛି ସେ ଚାନାଲାଇଜ କରୁଛି ସବୁ ଏନର୍ଜିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାନାଲାଇଜ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜିକୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ହି କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ହି କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ହିଜ ବେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ହି କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ or he can give his best କଣ that is part of ego orientation so ego orientation is like ତମେ ତମର ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି କେମିତି ତାହା ପାଇଁ ତମକୁ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯିଏ ତମକୁ ଚାନାଲାଇଜ କରିବ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗାରି ଲଗେଇବ ତମକୁ ରେଡି କରିବ ଯେ ନାଇଁ वी नीड टू फाइट बैक ଏତିକିରେ ହବନି वी नीड टू फाइट बैक ସो ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଓକେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଯେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଦରକାର ମାନେ is it universal or is it applicable for all no तो opponent ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଲାଇକ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ ଅପୋନେଣ୍ଟସ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୋଟା ହେଲେ ବି ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି ସେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁହାହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତା ଭଳି ସିକ୍ସର୍ସ କେହି ମାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଇଗୋ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଆସୁନି ମାନେ ଏଥିରେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଦରକାର ହଉନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ କଣ ଆସୁଛି ମାଷ୍ଟର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ there is another concept called master orientation so master orientation means କଣ ଯେ they don't need opponent ତ ମୋର ଯୋଉ ଥୀମ ଥିଲା ଯେ you need opponent always opponent ନା ସବୁବେଳେ opponent ଦରକାର ହେବେ ନାହିଁ ବହୁତ ସମୟରେ you don't need opponent ତମର personality trait will be different so master orientation ସେ ଜିନିଷକୁ describe କରେ master orientation କୁହେ ଯେ we don't need opponent ବା opponents ହେଲା କାହିଁକି जोटा कि तुम मेसी और रोनाल्डो देखो मेसी इज व्हिच मास्टर ओरिएंटेशन व्हेreas रोनाल्डो इज ईगो ओरिएंटेड वाला मो क्या कथा बुझ पाले दे माने दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ताको भीतर 19 20 रे भी फरक नाही मो क्या कथा बुझ पालो किंतु दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स ठीक अछि सो मास्टर ओरिएंटेशन कोन हुए दे ऑलवेज फाइट विथ देमसेल्फ सो तांकर ओपोनेंट किए नीचे नीचे सांगर नीचे ऑलवेज मन रख तांकर मापदंड तांकर थ्रेशोल्ड तांकर पैरामीटर होची समान मु एति करछि मते याटू बेस्ट दबार अछि मु आज एति करछि मते याटू बेस्ट दबार अछि मु एई पोजीशन अछि मते आउ बेस्ट दबार अछि तो तांको पुश दरकार नै से माने इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड मो कहता बुझ पला इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड ठीक अछि आउ ऑलवेज रिमेंबर दैट इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड को तमे केबे हेले भी रिवार्ड द्वारा तमे तांको होची केबे हेले भी
ଭାବୁଛ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅଲୱେଜ୍ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଯିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହବ ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋଟିଭେସନ ପାଇଁ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଯେ ଯଦି ଜଣକୁ ପରଫର୍ମ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଇଦର ରିୱାର୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ନହେଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦେ ୱିଲ୍ ପରଫର୍ମ। ବଟ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ମାଷ୍ଟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ରିୱାର୍ଡ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ରିୱାର୍ଡ ଅର୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କର ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଦେ ନିଡ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରପର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫର୍ଟାଇଲ। ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ପ୍ରପର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କି ଦେ ୱିଲ୍ ଗ୍ରୋ ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଇଗଲା କି ତମେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ ଟୁ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଓପୋନେଣ୍ଟ। ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଦେ ନିଡ ଗୋଟେ ସଟन पर्सन की सटन सिचुएशन की सटन एनवायरनमेंट जो कि नर्व को काम करूथिबो। दे विल बी एट माने मो कहया था दे विल बी प्रेजेंट एट द मोमेंट एट द सेम टाइम ସେମାନେ ନିଜର ଆକ୍ଚୁଆଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କୁ ରିୟଲାଇଜ କରିପାରୁଥିବେ ବା ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କିଏ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଯିଏ ନର୍ଭକୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିପାରୁଥିବ, କାମ ଡାଉନ କରିପାରୁଥିବ। Just simple as support rather than giving some suggestion. Just sit there, listen their views, just present there। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି? Present there, listen to them। Okay, so thinking ରେ ବି ସେୟା, thinking ରେ ବି they sometimes they don't need opponents। their opponent is their own thought process। ଯେତେବେଳେ ଆମେ thinking କରୁଛେ ଆମ opponent ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛ ଯେ ନାଇଁ I'll be better vis-a-vis to the ହଉଛି ତମର previous day ବା ମୁଁ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଅଛି ତାଠୁ ମୁଁ ବେଟର କରିବାର ଅଛି, ମୋ ନଲେଜ ରେ ବେଟର ହବାର ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶଶୀ ଥ୍ରୁଙ୍କର ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସୋ ତମେ ଥିଙ୍କିଂ କୁ କଣ କରୁଛ? ମୋଡିଫାଇ କରୁଛ, ରେକ୍ଟିଫାଇ କରୁଛ, ତମେ ଥିଙ୍କିଂ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛ। ଏଗୁଡା କେତେବେଳେ କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆଣୁଛ, ନିଜର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ନିଜେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କରୁଛ। ତମେ ଆଉ କେହି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଜେ। ସୋ ଦିଟା ବଡ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ମୋର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଗୋ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ, ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ, ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କଲି। ଠିକ ଅଛି? ତ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଦରକାର ନୁହେଁ। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ୟାର ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଅପୋନେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ କଣ କଲେ ଯେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲିର ଅପୋନେଣ୍ଟ ହାଜ ଟୁ ବି ସମବଡି। କିନ୍ତୁ ଅପୋନେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଗୋଟେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଲିମିଟେଡ ହେଇକି ରହିଯିବ କି? ଅଲୱେଜ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଅପୋନେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ଅପୋନେଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ହେଇପାରେ। ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଡେଭଲପ କରୁଛ, ତମ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବା ତମେ ଯୋଉ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଡେଭଲପ କରୁଛ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା ନଲ ହଉଛି ନଲ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ରହୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ତମେ ଡେଭଲପ କରୁଛ, ତମେ ନଲ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଦେଖୁଛ ଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହାଇପୋଥେସିସ୍। ଇଫ୍ ସମବଡି ହାଜ ଡେଭଲପ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହାଇପୋଥେସିସ୍, ସେଥିରେ ତମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କରୁଛି ସେଟା ଠିକ ବା ମୋର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେଟା ଠିକ। ମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛ, ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ତ ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ତମେ ୟୁ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ କୋଉ ଟାଇମରେ ହଉଛି ଆପ୍ଲିକେବଲ। ସୋ ୱାନ୍ ସାଇଜ ଫିଟ୍ ଫର ଅଲ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ। ସୋ ଅପୋନେଣ୍ଟସ ରେ ତମର କେବଳ ଯୋଉ ଅପୋନେଣ୍ଟ ହବ ସିଏ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି, ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ହେଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମର ଅପୋନେଣ୍ଟ କିଏ? ତମେ ନିଜେ ବି ହେଇପାର, ହେଲା, ୟୋର ସେଲ୍ଫ ବି ହେଇପାର। ଠିକ ଅଛି? ତମ ଅପୋନେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ବି ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ ଟେଷ୍ଟରେ ପକେଇଛି ଯେ ମୋରାଲିଟି ଏଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ ହଉଛି ଟୁ ସାଇଡ ଅଫ ଦି କଏନ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ୱାନ୍ ସାଇଡ ଅଫ ଦି କଏନ ହେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ସରୋଗେସି। ସରୋଗେସି ଇଜ ମୋରାଲି ରାଇଟ୍, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ ଏଥିକାଲି? ଏଥିକାଲି ଇଜ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେड।
तो एई कंडीशन रे कोन होजे सरोगेसी हेई जाओ बा यूथेनेसिया नहीं जाओ जहाँ भी नहीं जाओ ସେଥିରେ कोन दिस आर मोराली राइट बट होची एथिकली रॉन्ग हेई जाउछ। व्हेयरएज तमे सतीदाह प्रथा ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା that was ethically right but morally wrong। सो ए ତିନିଟା कंडीशन रे मोरालिटी और एथिक्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव रे रहउछंती। ସେମାନେ ଟୁ ସାइड ଅଫ ଦି କଏନ୍ ଗୋଟେ ସାइड ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ କହୁଛ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲି, ନିରୀହ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲି ସେଥିରେ କନସାଇନ୍ସ ବି ତମ ସାଥ ଦବନି, ମାନେ ମୋରାଲିଟି ବି ତମ ସାଥ ଦବନି, ଏଥିକ୍ସ ବି ତମ ସାଥ ଦବନି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି କଏନ୍ ରହିବେ ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ମୋରାଲିଟି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଥିରେ ଏଥିକାଲ ଡାଇଲେମାସ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ମୋରାଲିଟି ଏଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ତମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟାଲ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ତମେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? सोसाइटी रो थॉट एगेंस्ट रे जाउछ। सो सोसाइटी रो किछि सरोगेसी रो थॉट प्रोसेस हेई पारे, तमे यूथेनेसिया रो थॉट प्रोसेस हेई पारे। सेतरे कोन तमे तारो काउंटर अटैक बा इमेजिनेशन जतो को जतो काउंटर अटैक करिया को ट्राई करछ। सो दैट इज पार्ट ऑफ योर मोरालिटी, दैट इज मोरल कन्साइंस। ठीक अछि। सो ओपोनेंट कैन बी ए पर्सन हेई पारे, तमे निजे निजरो हेई पारो, बा सोसाइटी हेई पारे, एज ए ग्रुप। मो कहया कथा बुझ पालो। सो ओपोनेंट डिफरेंट हेई पारिबो। ठीक अछि। तापर ओपोनेंट रो डिफरेंट टेनेंट्स रहउचंती। जेमिति धरा जो एथिकल ओपोनेंट। ठीक अछि। एथिकल ओपोनेंट माने ଧରା ଯାଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଜଣେ ହଉଛି ଗଛ କାଟୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ତମ ନିୟମଗିରି ପାହାଡରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବହୁତ ହଉଛି ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ହଉଛି ସେଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ମନି ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, କମ୍ପାନିଜ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ପଜିଟିଭ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଲୱେଜ ପଜିଟିଭ। ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ ଦୋଜ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ। ସୋ ଦି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସୋ ତମେ ୱାନ୍ ଲେନ୍ସରେ ତମେ କେବେ ହେଲେ ବି ସେମ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସରେ ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବନି, ସବୁବେଳେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ରହୁଛି। ସବଜେକ୍ଟିଭ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ। ତ ଏଥିକାଲ ଅପୋନେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ସେଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଅପୋନେଣ୍ଟ? ସେଇ ଜାଗାରେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପୋନେଣ୍ଟ କଣ? ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅପୋନେଣ୍ଟ ହଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ। ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପୋନେଣ୍ଟ କଣ? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅପୋନେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ। ସୋ ଅପୋନେଣ୍ଟ ବା ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଯାହା ବି ତମେ କହୁଛ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଡେଭଲପ ହେଲା, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ। ତ ସିଚୁଏସନ, ଟାଇମ एंड होची तमर एरिया को नेकी तमर ओपोनेंट चेंजेस होचंती। मो कहया कथा बुझ पले करे। सो दीज आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव तमे एग्जाम हॉल रे डेवलप कर परिबो। सो आहुरी बहुत किसी जिनस मु लिखथिले एग्जाम हॉल रे, एक्जेक्टली मोर एबे जति मने पड़छ मु कहि देली। ठीक अछि। मे बी मते टिके टाइम मिलले मु आ कहि दे परिबे डिफरेंट पर्सपेक्टिव तले। सो मो कहया कथा मु फर्स्ट डिस्क्राइब करली जे व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट इज गेम, व्हाट इज होची तमरो कोन कहले ओपोनेंट। ताले ओपोनेंट रो जो जिनसटा थीम थिला एसे रो जे ओपोनेंट दरकार, यस ओपोनेंट कोन पय दरकार डिस्क्राइब करली। ओपोनेंट दरकार जो यस डिस्क्राइब करली, काहे कीटा भी डिस्क्राइब करली, व्हाई, दैट इज इगो ओरिएंटेशन। काहे की ओपोनेंट दरकार नाही, दैट इज मास्टर ओरिएंटेशन। किए एमान को भितर बेस्ट ऑफ द बेस्ट तुमको गोटे सिल्वर लाइनिंग बाहर करिया पड़ो। इगो ओरिएंटेशन इज बेस्ट और मास्टर ओरिएंटेशन इज बेस्ट कहि परिबोनी। पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन इट विल डिफर। बुझिला ती पर्सन डिस्क्राइब करली। तापर मु ओपोनेंट और डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्क्राइब करली। बुझ पालो? ए बडा पर्सन डिस्क्राइब करी कि मु फाइनली एंड करली गोटे कोटेशन ने एंड करली। सो तमे जो माने एसे रे प्रॉब्लम होची कहूच, मु जेते एसे मोर टेस्ट हला से एसे रो टेस्ट गुडा को गोटे गोटे डिस्क्राइब करबी, सो दैट कि तमरो गोटे फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस बा फिलोसॉफिकल एक्यूमेन डेवलप होबो। विल हैव ए डिस्कशन। ठीक अछि। सो जो जिनसोडा मु एठी पिला मानको सहित करूची, तम मानको सहित करबी, सो दैट कि हेल्पफुल हेई परिबो। टाइम होनी करि पारनी। सो मु तुमको प्रोसेस एबे कहूची जे को हिसाब रे तमे एसे लिखबो, केते इजीली तमे एसे लिख परिबो। मु तुमको कहली ना एसेटा बहुत इजी। सुनो एसे रे तमरो लेखा होची 1000 टा वर्ड्स रु 1200 टा वर्ड्स भीतर लिखिया कथा। 1000 टा वर्ड्स माने कोन? 100 वर्ड्स 10 टा पैराग्राफ हेबा दरकार। रफली आमे मैथमेटिकली जेहेतु मोर मैथ ऑप्शनल थिला, मु सब जिंस मैथमेटिकली ट्राई करे होची डिवोल्व करिया पे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट तमे इंट्रोडक्शन आउ कंक्लूजन तम हाथ रे अछि। तमे ताको प्रिपेयर हेके जाई परिबो। केमिति प्रिपेयर हो मु से विषय कहूची हला।
ଖାଲି କହିଦେଇ ସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ ବିଷୟରେ କହିବି କେମିତି କରିବି। ସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଏଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ ହଉଛି ତମ ହାତରେ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ 35ଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲି, 35ରୁ 40ଟା, କନକ୍ଲୁଜନ ବି ସେବେଳେ 35ରୁ 40ଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ତମର ଯୋଉ ହିସାବରେ ପଢିଲେ ବି ମୁଁ ସେଇ ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଲେଖିପାରିବି। ସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ତମର କେତେଟା ଗଲା 100 ୱାର୍ଡସ ପ୍ଲସ୍ ଗଲା, କନକ୍ଲୁଜନ ତମର 100 ୱାର୍ଡସ, 100 ୱାର୍ଡସ ମାନେ 10ଟା ଲାଇନ, 10 ଲାଇନ୍ସ ମୋର ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ତ ମୋର ରହିଯାଏ 10ଟା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 8ଟା 9ଟା ମୋର ୱାର୍ଡ ରହିଯାଏ, ୱାର୍ଡସ ରହିଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ 100 ୱାର୍ଡସ ମାନେ 10ଟା ଲାଇନ, ମୋର 10ଟା 12ଟା ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ, ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କନକ୍ଲୁଜନ ମୋର 10ଟା 12ଟା ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ତ ତୁମକୁ ଆଉ କେତେଟା ଲାଇନ୍ସ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ କେତେଟା ଲାଇନ୍ସ ଲେଖିବାର ଅଛି, 80ଟା ଲାଇନ୍ସ, 80ଟା ଲାଇନ୍ସ ମାନେ ତମର ହଉଛି 8ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ, 8ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦବା, 8ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ, 8ଟା ପାରାଗ୍ରାଫରେ କଣ ହବ, 8ଟା ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ହଉଛି ତମର 10ଟା ଲାଇନ ରହିବ, ହେଲା। 10ଟା ଲାଇନରେ କେତେଟା ହବ, 100 ୱାର୍ଡସ ରହିବ। 8ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ କଣ ଆମେ ଡେଭଲପ କରିପାରିବାନି ଏଇଠି 8ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଡିସ୍କସନ କଲେ? ମୋ କହିବା କଥାଟା କଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ମୁଁ 10ଟା ଲାଇନର ପାରାଗ୍ରାଫ କହିବିନି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନର୍ମାଲି କଣ କରେ, ଏଇ ଯୋଉ 10ଟା ଲାଇନକୁ ପୁଣି 5ଟା ଲାଇନ, 5 ଲାଇନ୍ସ ପ୍ଲସ 5 ଲାଇନ୍ସ କରିଦିଏ, ହେଲା। ସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ 100ଟା ୱାର୍ଡସ, କନକ୍ଲୁଜନ 100ଟା ୱାର୍ଡସ, ତାପରେ ପ୍ରত্যେକ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ତମର 50 ୱାର୍ଡସ 50 ୱାର୍ଡସ 50 ୱାର୍ଡସ 50 ୱାର୍ଡସ, ସେଗୁଡ଼ା 16ଟା, 8ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ପରେ 8ଟା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଏ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ କଣ କଣ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇମାଜିନେସନ ବିଷୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कशन कले, व्हाट इज गेम विषय में डिस्कशन कले, व्हाट इज तापर आसिला कोन ओपोनेंट विषय डिस्कशन कले, तापर ओपोनेंट रो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कशन कले, गोटे होच इगो ओरिएंटेशन, माने एई जगह रे हमें कोन कले, हमें कहले यस वी नीड ओपोनेंट, ओपोनेंट और ओपोनेंट्स, ठीक अछि। सो सेथरो आसिला इगो ओरिएंटेशन, एटा गोटे पैराग्राफ की एटा गोटे पैराग्राफ हला, नहीं जो गोटे पैराग्राफ, तापर हमें कोन कहले नो सब बेले इट इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक अछि। सो हमें कोन कहले मास्टर ओरिएंटेशन कले, इट इज मास्टर ओरिएंटेशन। तापर जेतबेले तमे कहलो जेतबेले जे ओपोनेंट होची के नीचे, ओके व्हाट अबाउट 6, आमे कोन कहले जे जति आमे कहिले जे गोटे ओपोनेंट दरकार, मेसी और रोनाल्डो ताको भितरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट के, माने इगो ओरिएंटेशन वर्सेस मास्टर ओरिएंटेशन, याको भितर बेस्ट के, तुम बेस्ट केवल भी गोटे जगह कहि परिबनी, बिकॉज़ दीस आर नॉट एब्सोल्यूट, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिमांड, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स, तुम कहि परिबनी कोटा बेस्ट, बुझिला। सो 7 नंबर आसला, 7 नंबर आसला हमर ओपोनेंट विथ टाइम, विथ सिचुएशन, विथ होची तमरो डिफरेंट पर्सनालिटी सेटा चेंज हो, ओपोनेंट्स केतेबेले कोन हबो, गोटे ह्यूमन बीइंग हे गला, थिंकिंग रे भी से बळे हला, गोटे कोन हे गला, ह्यूमन बीइंग पर गोटे निजे हे गला, गोटे सोसाइटी हे गला, गॉट इट। 8 नंबर पैराग्राफ रे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, जेमति पॉलिटिकल ओपोनेंट, तो पॉलिटिकल ओपोनेंट के थिंकिंग प्रोसेस में पॉलिटिकल ओपोनेंट ने सीजेपी कथा कहले, सीजेपी रे से माने कोन टाको फाइट बैक करे पे, से माने कहथले जे हमर आंसरेबिलिटी दरकार, रेस्पोंसिबिलिटी आ रेस्पोंसिबल एंड अकाउंटेबल हबा दरकार, रेस्पोंसिबल अकाउंटेबल न हले तमे केमिति गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हबो, तो से माने सेही थॉट प्रोसेस को फाइट बैक करथले। मो कहया कथा बुझ पाल करा, सो इमेजिनेशन भी से थॉट बैक को होचे, तो फाइट बैक करे पड़ो, हला, ठीक अछि। सो नीड टू फाइट बैक कोन, जो इमेजिनेशन बा तो थॉट प्रोसेस अछि, तो इट मे बी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को तुम्हें फाइट बैक करिवो, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस, तो तुम ओपोनेंट के हेले जो माने समस्त पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अछि, तापर कोन सोसाइटल आइडियोलॉजी, जोटा हमें कथा हले सोसाइटल आइडियोलॉजी, जोटा होची एथिक्स मोरालिटी विषय कथा हले, तापर एनवायरमेंटल आइडियोलॉजीज, ठीक अछि। देन इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज, like G1, G2, G3, सेथर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से मो कहया था, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड कैपिटलिस्टिक थॉट प्रोसेस, देयर इज कांसेप्ट कॉल्ड होची एगलिटेरियन थॉट प्रोसेस, देयर इज कॉल्ड कांसेप्ट कॉल्ड मैस्लोस थ्योरी, बहुत इंपोर्टेंट जिंसो सी कहया कथा। हम जहां भी कहूचे, जहां भी करूचे, सब जिंसोडा केतेबेले एप्लीकेबल हबो मैस्लोस कहया कथा, जेतेबेले आमे डिफरेंट स्ट्राटा, लोअर स्ट्राटा रु अपर स्ट्राटा को जिबा, माने तमे गरीब लोक जायके कहि परिबोनी जे बाबा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विषय किछि कह,
ସେ କହିବ ବାବା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଆଗେ ଦେ, ମୁଁ ଆଗେ ବଞ୍ଚେ, ତାପରେ ତୁ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ମତେ କଥା ଶୁଣେଇବୁ। ତ ମାସ୍ଲୋସ୍ ଥିଓରୀରେ ଅଲୱେଜ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଅ ଲୋୟର ଷ୍ଟାଟା। ତାପରେ ଆମର 5ଟା ଷ୍ଟାଟାରେ ଡିଭାଇଡ କରାଗଲା। ସିଏ କଣ କହିଲା ଏଟା ହଉଛି ବେସିକ ନିଡ୍ସ କଥା କହିଲା। ଏଠି ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା କହିଲା। ଏଥିରେ ହଉଛି ଲଭ ଆଉ ବିଲଙ୍ଗିଂସନେସ ଏଟା କଥା କହିଲା। ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ କଥା କହିଲା, ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ କଥା କହିଲା। ସିଏ କହିଲା ଯେ ମାସ୍ଲୋସ୍ ଥିଓରୀରେ ସାର୍ କହିଲେ, ମାସ୍ଲୋସରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟାରୁ ଯଦି ଆଚିଭ କଲ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଟାକୁ ଯିବ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଟାରେ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଟାକୁ ଯିବ, କାହିଁକିନା ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ ତୁମକୁ, ପୁଣି ଏଠୁ ଏଠିକି ଯିବ। ତ ବାବା ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି କଣ ସେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ବୁଝିବ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ସୋ ଇକୋନୋମିକ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ କଣ ହବ, ତମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜିସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର। ତମେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଆଗରେ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ତମେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ତମେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଠିକ ଅଛି। ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୋନେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାଇଁ ଅପୋନେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାଇଁ ଅପୋନେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଫୋର୍ଥ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଫିଫ୍ଥ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ thought process বা ডিফরেন্ট সিচুয়েশন রে আইডিওলজি অপোনেন্ট এভরিথিং উইল বি ডিফরেন্ট হবে। ঠিক আছে। এন্ড ইউ হ্যাভ টু কনক্লুড with proper conclusion ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଦେଇକି ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଜୁନିୟର ସହିତ ଗୋଟେ ଜୁନିୟରଙ୍କର ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇକି ବା ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଦେଇକି ମୁଁ କନକ୍ଲୁଡ କରିଥିଲି। ଓକେ। ସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କେମିତି କନକ୍ଲୁଜନ କେମିତି ତମେ ଡେଭଲପ କରିବ, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଟାସ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋ ଫର ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ମେଥଡ ମୁଁ କହୁଛି। ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ର ଯେତେ ଆଇଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମାର୍କ ବହୁତ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କପି ଡାଉନଲୋଡ କର। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। 10-15ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ରଖ, ଟ୍ରାଏ କର। ଯୋଉ କୌଣସି ଏସେ ପଢିଲେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏସେରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଗୁଡା ହେଇଯାଇପାରିବ, ଲାଗିଯାଇପାରିବ। ତମେ ତାକୁ ୟୁଜ କର। କନକ୍ଲୁଜନ କଣ କର, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଟେସନ। ମୁଁ ଆଜି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଟେସନ ବାଲା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଅଲରେଡି ପଢିଛି। ଯଦି ନ ପଢିଛି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଅ ଦେଖ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି। ସେ କୋଟେସନ ଗୁଡା ଟ୍ରାଏ କର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କର ସେଗୁଡାକୁ ଲେଖିକି ସେଗୁଡାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଇଏ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ। ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଥଟ୍ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଡିଭାଇଡ କର। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ମୋର ଯାହା ଟେଷ୍ଟରେ ପଡୁଛି ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏସେସ୍ ଗୁଡା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ଏଥିକ୍ସ ର ଭିଡିଓଜ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ ର ଭିଡିଓଜ ଗୁଡାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କଣ ପଡିଛି, ଆମେ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବନଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ତମେ ଦେଖ ଦି ଲେଭେଲ ଅଫ ଆମର ଏସେସ୍ ଦେଖ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ ଜାଣିପାରିବ। ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଡିସ୍କସ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ହେଲା ହେଲା। ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କେତେ କଣ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଟେକ୍ କେୟାର, ପଢାପଢି କର। ଗୁଡ୍ ବାଏ।